চৌরিলাম বিধানসভা কেন্দ্রनि सुतारमुरा बीजेपी पार्टी ऑफिस हर सगै खापला जारी रेखा सामुसिरा तांनाय र हा सालनि हर गथु दामनि हैजराव अ हर नांजाखा कक्तमा मानै खाब्रुमै थाखा बिशालगड़नि फायर सार्भिसनि कायसा इन्जिन हर बोथारमानि सिगांनो पार्टी ऑफिस खापला जावै थांजा तामके केसे बरकक सुजाका हाफां बदलनि लगी संनि बिसिंगनो किहासे कन्ट्राक्टर बानियानो किटिंगै चौरिलाम विधानसभा आमथायाव हर जों खालायखोनानै आबनि बिसिंगो बीजेपी बदलनि हाबानगो हर नांजाखोना बिसामगो थानानै पुलिस कक्तमा माने हरन पार्टी थाया थांका हर नांमानि पार्टी मनति चियानानि सांखा केबा ताबो बदलनि कग्रमनो हर नांमानि जरा पार्टीका आबो बाहायके साकेबा गताल मांपि मानो ताई ओ कन्ट्राक्टर जे बानियानो किटिंगै चौरिलाम विधानसभा आमथायाव हाफां नायकलनाय ताई बगनि हाफां लगी संनि बिसिंगो किसासेगा केसे केरें उनि तंलाय आबो जेसे बजराव तेबो कतर पार्टी मान बहनै हाकालाय तंगो लुकुराव আমরা বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসে কল গেছে যে সুতারমুরা বাজারের মধ্যে বিজিবি অফিসে আগুন লাগছে। অলরেডি আমি স্টাফ নিয়ে আইলাম, আইয়া দিয়ে সুতারমুরা বাজারের পার্টি অফিসে দরজার মধ্যে আগুন জ্বলতেছে। আমরা জল টল দিয়ে আগুন আইতে আনছি। আমরা এই দিয়েছি দরজার মধ্যে পুরো আগুন জ্বলতেছে। পুলিশের খবর তো হয়েছে, পুলিশ আইতে আছে, আয় পড়ছে পুলিশ।